ta' żewġ ajruplani Diamond DA40 30 tfajla, Diamanta isbaħ mill-oħra, is-sib li ġej se jkunu qed jikkompetu għat-titlu prestiġjuż il-World Bikini Model International. Ġejjin minn madwar l-Ewropa kollha kif ukoll mill-Afrika t'isfel u l-Brażil, it-tfajliet ġew ippreżentati lill-midja f'attività li saret fil-hangar tal-kumpanija taċ-ċentru tal-manutenzjoni fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fost it-tfajliet żewġ kontestanti Maltin, Jessica Mikallef u Becky Tabone, li jidher li għandhom potenzjal kbir li jmorru tajjeb. Din hija d-9 sena li Catwalk Productions International qed torganizza il-World Bikini Model International li matul is-serata se tiġi premjata wkoll tfajla bit-titlu Miss European Tourism. Matul din il-ġimgħa sal-finali tas-Sibt, it-tfajliet se jkunu qegħdin jittieħdu madwar Malta għal photo sessions f'lokalitajiet differenti f'Malta. Fosthom fil-kumpless tad-Diamond Flight Training Malta fl-ajruport. Biex isegwu l-konkors għal madwar 12 il-ġurnalist barrani.